2006 की एक गर्म दोपहर, कराची, क्लिफ्टन। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा अपनी गाड़ी में बैठा है। बाहर धूप चिब रही है। वो एक आम आदमी लगता है, सफ़ेद शलवार कमीज़, सादा चेहरा। कोई नहीं जानता कि इसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है। इसके सामने एक इमारत है, हबीब बैंक लिमिटेड की मरकज़ी ब्रांच। वो अंदर जाता है, टोकन लेता है, लाइन में बैठता है, 1 घंटा इंतज़ार करता है, काउंटर पर जाता है और एक सादा सी दरख्वास्त जमा कराता है। कोई बंदूक नहीं, कोई निकाब नहीं, कोई धमकी नहीं। अगले 6 महीनों में वो इस बैंक से 70 करोड़ रुपए निकाल लेगा और कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बैंकिंग फ्रॉड की। जी हाँ, एक ऐसी डकैती जिसमें कोई गोली नहीं चली, ना खून बहा और ना ही कोई भागा। सिर्फ कागज थे, मेहरें थीं और एक ऐसा निज़ाम था जो खुद को लुटने की इजाज़त दे रहा था। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, कौन लोग इसमें मुलव्वस थे और इसका अंजाम क्या हुआ। और सबसे अहम सवाल, क्या ये सिर्फ एक शख्स की कहानी थी या ये एक पूरे निज़ाम की नाकामी थी? आइए देखते हैं। पहले थोड़ा पस मंज़र। पाकिस्तान में बैंकिंग फ्रॉड कोई नई बात नहीं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल औसतन 400 से ज़्यादा बैंकिंग फ्रॉड केसेस रिपोर्ट होते हैं। लेकिन ये आदाद व शुमार सिर्फ रिपोर्ट होने वाले केसेस के हैं। असल तादाद कहीं ज़्यादा है। 2000 की दहाई के अवाइल में पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर एक बड़ी तब्दीली से गुजर रहा था। निजकारी का अमल जारी था। पुराने सरकारी बैंक नए हाथों में जा रहे थे, डिजिटल सिस्टम्स आ रहे थे, लेकिन पुराने तरीक़े अभी गए नहीं थे। यही वो खला था जिसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कदम रखा। जुल्फ़िकार कोई अनपढ़ आदमी नहीं था। उसने कराची यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन की थी। कुछ साल एक छोटी दरामद बरामद कंपनी में काम किया। बैंकों से डील करना उसका रोज़मर्रा का काम था। उसे पता था कि बैंक कैसे काम करते हैं, कहाँ दस्तखत होते हैं, कौन सी मेहर किस कागज़ पर लगती है, कौन सा अफसर कितने में बुक सकता है। ये इल्म ही उसका सबसे बड़ा हथियार था। उसने शुरू छोटे से की। पहले उसने एक जाली कंपनी बनाई, कागज़ों पर एक पता, एक मोहर, चंद जाली दस्तखत। कंपनी का नाम रखा अलमदीना इंटरप्राइजेस। फिर उस कंपनी के नाम पर बैंक अकाउंट खोला। फिर एक और कंपनी, अल-फलाह ट्रेडर्स। फिर एक और। हर कंपनी का अकाउंट अलग ब्रांच में, हर अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा। सब कुछ बिल्कुल कानूनी लगता था। अब असल खेल शुरू हुआ। बैंकिंग में एक सहूलत होती है जिसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं, यानी आप अपने अकाउंट में मौजूद रकम से ज़्यादा निकाल सकते हैं। बैंक आपको कर्ज देता है, बाद में वापस करना होता है, लेकिन उसके लिए ज़मानत चाहिए होती है, जायदाद, कारोबार या कोई और असासा। जुल्फ़िकार ने जाली जायदाद के कागज़ बनाए, जाली रजिस्ट्री, जाली एनओसी, जाली तशख़ीस रिपोर्टें, और ये कागज़ बैंक के अफसरों के सामने रख दिए। यहाँ सवाल ये उठता है, क्या बैंक वालों ने तस्दीक नहीं की? जवाब है, कुछ ने की, कुछ ने नहीं की, और कुछ ने जानबूझकर आंखें बंद रखीं। बात की तहकीकात में सामने आया कि कम से कम 3 ब्रांच मैनेजर्स ने रकम लेकर ये कर्जे मंजूर किए। एक अफसर को हर बार 5 लाख रुपए मिलते थे, एक और को गाड़ी मिली। ये सिर्फ जुल्फ़िकार की डकैती नहीं थी, ये एक इज्तिमाई जुर्म था। 6 महीनों में उसने क्या किया? 11 मुख्तलिफ अकाउंट्स, 7 ब्रांचेस, कुल निकाली गई रकम 70 करोड़ रुपए से ज़्यादा। वो पैसा कहाँ गया? कुछ दुबई गया हवाला के ज़रिए, कुछ कराची में प्रॉपर्टी खरीदने में लगा, कुछ नक़द तकसीम हो गया। और जुल्फ़िकार, वो इसी तरह ज़िंदगी गुजारता रहा। कोई बड़ा घर नहीं लिया, कोई महंगी गाड़ी नहीं। वो समझता था कि दिखावा ही सबसे पहले पकड़वाता है। फिर एक गलती हुई। 2007 के अवाइल में बैंक के हेड ऑफिस में एक नए ऑडिटर ने चार्ज संभाला। उसका नाम था उमर फारूक सिद्दीकी। वो पुराने सिस्टम का आदमी नहीं था, बाहर से आया था। किसी से उसकी ज़ाती दोस्ती नहीं थी, किसी को उससे डर भी नहीं था अभी तक। उसने जब फाइलें खोलें तो कुछ अजीब नज़र आया। एक ही पत्ते पर 3 मुख्तलिफ कंपनियां, एक ही गवाह के दस्तखत 5 अलग अलग दस्तावेज़ात पर। एक जायदाद जिसकी कीमत बाजार में 20 लाख थी, बैंक रिकॉर्ड में 2 करोड़ थी। उसने अपने सीनियर को रिपोर्ट लिखी। पहला जवाब आया, देखते हैं। दूसरी रिपोर्ट भेजी, जवाब, ये मामला ऊपर भेज दिया है। तीसरी बार उसने बराह रास्त हेड ऑफिस को लिखा। इस बार उसे बुलाया गया और बताया गया कि वो ज़्यादा सोच रहा है। लेकिन उमर फारूक ने हार नहीं मानी। उसने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA को ख़त लिखा।
FIA نے تحقیقات شروع کی اور جب انہوں نے فائلیں کھولیں وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ یہ صرف ایک بینک کا معاملہ نہیں تھا، 2 اور بینکوں میں بھی اسی طرز کی فراڈ کے آثار ملے، مختلف نام، مختلف اکاؤنٹس، لیکن ایک جیسا طریقہ کار۔ کیا یہ سب ذوالفقار نے کیا یا کوئی اور بھی تھا؟ تحقیقات آگے بڑھیں اور ایک نام سامنے آیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ وہ شخص ذوالفقار کا بڑا بھائی تھا، اشفاق مرزا۔ وہ خود ایک سرکاری بینک میں اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ تھا، یعنی جو نظام لوٹا جا رہا تھا وہ اسی نظام کا حصہ تھا۔ اس نے چھوٹے بھائی کو اندر سے رہنمائی دی تھی، کون سی برانچ کمزور ہے، کون سا افسر سمجھدار ہے، کس کاغذ پر کون سی مہر چاہیے۔ یہ خاندانی منصوبہ تھا۔ گرفتاریاں ہوئیں، ذوالفقار، اشفاق اور 4 بینک افسران۔ مقدمات درج ہوئے اور پھر جیسا اکثر پاکستان میں ہوتا ہے عدالتی عمل شروع ہوا۔ سال گزرتے گئے، تاریخیں پڑتی رہیں، وکیل بدلتے رہیں، ضمانتیں ملتی رہیں۔ آج 18 سال بعد اس کیس کا حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ 70 کروڑ میں سے کتنا واپس ملا؟ سرکاری اعداد کے مطابق 12 کروڑ سے کچھ زیادہ، باقی غائب۔ لیکن یہ کہانی صرف ایک فراڈ کی نہیں ہے، یہ ایک سوال ہے۔ جب نظام خود ٹوٹا ہوا ہو تو ڈکیت کون ہے؟ وہ آدمی جس نے جعلی کاغذ بنائے، وہ افسر جس نے پیسے لے کر آنکھیں بند کی، وہ ادارہ جس نے آڈیٹر کو خاموش کرانے کی کوشش کی، یا وہ نظام جس نے یہ سب ممکن بنایا؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 2010 میں ایک رپورٹ جاری کی جس میں اعتراف کیا گیا کہ بینکنگ فراڈ کے زیادہ تر کیسز میں اندرونی ملی بھگت ہوتی ہے۔ رپورٹ کے مطابق 88% بڑے فراڈ کیسز میں کم از کم ایک بینک ملازم ملوث تھا۔ 88%! یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ڈھانچہ ہے۔ عمر فاروق صدیقی، وہ آڈیٹر جس نے یہ سب سامنے لایا، اس کا کیا ہوا؟ اسے بینک سے نکال دیا گیا ری اسٹرکچرنگ کے نام پر۔ اس نے لیبر کورٹ میں کیس کیا۔ 4 سال بعد فیصلہ اس کے حق میں آیا، معاوضہ ملا، نوکری واپس نہیں ملی۔ وہ آج ایک چھوٹی مشاورتی فرم چلاتا ہے، کہتا ہے اگر دوبارہ ہو تو پھر بھی وہی کرتا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 2012 میں ایک اور کیس، لاہور، الگ بینک، الگ لوگ، ایک جیسا طریقہ۔ 2017 میں ایک اور، فیصل آباد۔ 2021 میں ایک اور، اسلام آباد۔ ہر بار ایک جیسی کہانی، جعلی کاغذ، اندرونی ملی بھگت، سست عدالتی عمل، ادھوری رقم کی واپسی۔ یہ واقعات نہیں ہیں، یہ ایک پیٹرن ہے۔ تو پھر بچاؤ کیسے ہو؟ ماہرین کہتے ہیں کہ 3 چیزیں سب سے ضروری ہیں۔ پہلی، آڈٹ کا نظام مضبوط ہو اور آڈیٹر کسی کے ماتحت نہ ہو، آزاد ہو۔ دوسری، وسل بلوئر قوانین، جو شخص فراڈ رپورٹ کرے اسے تحفظ ملے، سزا نہیں۔ تیسری، ڈیجیٹل ٹریل، ہر لین دین ریکارڈ پر، کوئی نقد، کوئی زبانی معاملہ نہیں۔ پاکستان نے ان میں سے کچھ قدم اٹھائے ہیں، لیکن عمل ابھی بھی سست ہے۔ ہم اکثر بینک ڈکیتی کا تصور اس طرح کرتے ہیں، نقاب پوش، بندوقیں، دھماکہ، بھاگم بھاگ۔ لیکن اصل ڈکیتیاں اکثر اس طرح نہیں ہوتی۔ وہ ایک فارم کی شکل میں ہوتی ہیں، ایک مہر کی شکل میں، ایک دستخط کی شکل میں جو کوئی چیک نہیں کرتا۔ ذوالفقار مرزا نے کوئی دیوار نہیں توڑی، اس نے دروازے سے اندر آ کر دروازے سے ہی باہر چلا گیا، اور دروازہ کھلا رہا، شاید ابھی بھی کھلا ہے۔